इदरगता में गुमा मजीद गपुत्रान करने के वास्ता स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी है जैसे रहनुमा में गुमा जनरल सेक्रेटरी में गुमा हमरादारी करेंगे मोहम्मद रफ़ीक बलोच। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक। वालेकुम सलाम मैम। रफ़ीक शुमे गुमा ज़िक रब्बालकार सर बलूचिस्तान सरकार फ़राज़ीम शाह शुमे गुमा मुलाकात करेंगे का गुड़ा शुमे जो भी मुतालबात बुतगा या शुमे दरमियान मुज़ाकरात कामयाब न बुतगा शी वजूहात छिया। जी ऐसे के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अन्नी साल के टेस्ट अनाउंस करता इधर एडमिशन है माके दाखिला पॉलिसी वास्ता गुड़मा एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी ये बाबता निंदुनियादम करता डिस्कशन डिबेटम करता कि ये पॉलिसी या के टेस्ट पैटर्न है इस बलूचिस्तान स्टूडेंट अमान अदर बर के दुर्दराज में तगा आनी वास्ता शहर है भले आई बावजूद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नमावती का पैसा और सता कि मन टेस्ट हमें बुने दजूरी उड़ाजी के रोशा शिसारी एक रोशे इधर रेली करता यूनिवर्सिटी तो का एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रिक्वेस्ट करता है कि तो ये टेस्ट मजूर आई बावजूद भले जी के टेस्ट कंडक्ट करने का बूता पदा में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बूता उड़ा प्रोटेस्ट दरत का कम वो आई तो का पुलिस ब्रुटलिटी भी बूता ऑपरेशन बूता फराजिम शाद का के मशमे को मुज़ाकरात कनी शुमा चे डिमांडन उड़ा माई होती डिमांड दे मायर करता के टेस्ट पैटर्न चेंज करने बीते ये सब के टेस्ट पैटर्न गिरग बुगा टेस्ट पैटर्न पाई जगह नौ दरबर शहर में फिशर रहे ये दौरान में संगत मुज़ाकरात वसल उठाने बूतगा दुमी नेमगा हमदा संगत या मा के ऑर्गेनाइजेशन नि संगत बूतगा नॉर्मली रूटीना कैसे निंद बूतगा या होती मा सर्कल नि तो का ये दौरान पुलिस आत कैसा न लटो कुछ करता हो तकबाजा करता तो मा में गप दे मायर करता कि एक नेम गशमा मुज़ाकरात करने गए दुमी नेम गशमा में संगत लटो कुछ करने गए खैर आई रिटर्न रोड बंद करने पता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आत किनवाल बू गुड़ा दुची सरामा दोषी की जाशानी सिर्फ दो गप बुतंगो हुकूमता या गो इंतजामिया आयशत के तो टेस्ट फिलहाल कैंसिल कर और दुमी हमा संगत के तो बुतगा जेला बंदी कुत्रा आना रिया बिकने रफ़ीक गुड़ा 6 बजे के यक निमगा अतका मुज़ाकरात करने का रब्बालकार गुड़ा दुमी शुमे मर्दुम दसगीर गुड़ा चाहिए कनक बुतगा जब यक मसले हल करेंगे उससे मुज़ाकरात कनक हो गई गुड़ी लट चापी 6 बजे बुता पेशीगे साल से बिगिरदा मर्सी बिया 2020 से अनवर डगमा जो भी है हमा के पैटर्न विचार हैं ओवरऑल तो आया मुदाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बुतगा या के पॉलिटिकल वाइस बुतगा आनी दारे वस्ता ये पॉलिसी मुदाम दे मारता आगा तो शेर सारी अम्मा ऑर्गेनाइजेशन बोलो स्टूडेंट एक्शन कमेटी ने मगा वादे के मार्च प्रोग्राम करने गाते हैं तो यूनिवर्सिटी थ्रू फोर्स दाश्ता समय दे मात का मीडिया मर्दमश मवत दिस्ता आए रंद के टीचर्स अनि प्रोटेस्ट बूता हम शेलिंग बूता अनि सरा आया रिसेंट के बूता मींस के यूनिवर्सिटी तो का मा के अथॉरिटी के अस्ता आ लगी थे कि मन ये वड़े चीजा मंगो थ्रू ताकत दाश्त कुछ कनी तो हमें बुनियाद इवन जी के मा के लटकुट बूता या मा के तसद्दुद बूता आई तो का पुलिस इन्वॉल्व न बूता पुलिस वट्टा की मकसद लाकनी कुड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इवन एफसी लोटेंटा तो मान लगी के मर्सी के यूनिवर्सिटी तो का मा के एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है आज तसद्दुद सरगेश तरजिंदारी के माए मर्दमा ताकत बुनियाद जोर है बुनियाद कसते दाश्त कुछ कनी सर्कलानी निंदगा नहीं लेते हैं दीवार निकलने नहीं लेते हैं ये बड़े एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं लेते हैं यूनिवर्सिटी तो का तो ये दुरुस्त चीज पॉलिसी तय तब होगा इधर भी यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबता भी बीते या ओवरऑल माँ बेचारे के मर्सी बोलो स्टूडेंट ना एक साबिया सक्का तंग करने होगा चाहे बावलपुर भी या चाहे मुल्ताना माँ के प्रोफाइलिंग हरासमेंट भी बीते हमारी ये तसलसल माजानी सिया अन्य शुमे दरमियान 6 गप बीता मुज़ाकरात वास्ता और कुजाम शुमे लूट मन्नगे शुमारा सदकी देग बुतेग दोषी के अमा दीवान बूतगा या मा तेतरान बूतगा आईता खाली दो चीज बूता के मैं संगतन तो से जेल आ कन इन आई रिटर्न मा रोड अपच कने और दुमी जाहिर कम हालत के खराब बूतगा गुड़ा यूनिवर्सिटी टेस्ट कैंसिल करने का पुरता भले मैं डिमांड टेस्ट कैंसिल से ज्यादा इसाद की टेस्ट पैटर्न सरा गप भी मुज़ाकरात भी बीते तो आई तरह इस गप न बूता यूनिवर्सिटी मा की नोटिफिकेशन जारी करता के टेस्ट विल बी पोस्टपोन इट डजंट मीन कि टेस्ट विल बी कैंसल्ड कि अब उसी के में वापस टेस्ट जरूर भले ड्यू टू अनअवॉइडेबल कंडीशन टेस्ट विल बी पोस्टपोन तो माँ निश्चित के तनिगा धरना चल गए मैं ऑर्गेनाइजेशन नेमगा से और मैं डिमांड हमेशा के एडमिनिस्ट्रेशन भी आई तुम्हारा गोश्त पिदारी मर्सी या एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारियात का गोश्तदस्तगी के मैं डिमांड किया गुड़ा मैं डिमांड दे मायर कुर्तगा गुड़ा आगो हमें गप्पा पादत करके मन रवी गो यूनिवर्सिटी आई तारती कस्टम वीसी और रजिस्ट्रार तो मैं गप्पा दे मा बरी मैं डिमांड दे मा बरी गुड़ा
یک وقت دیکھا اس میں گنی کا ملاقات کرنے کا بلے تنی گا چوچیں وقت نیت کا شمارا دیگ نبوتا ٹائم فریم دیگ نبوتا کہ کدی دوبارہ مذاکرات واسطہ قائم مارا گشک بوتا کسما پاس بے باندھا بزا منڈی اور ورکنگ ڈے گڑا ماشما نندے دیوان کنے تو ماگو کے منڈے تک شر یا گشما منڈے کنے تو مانشت گئے اور گشی کے نا گڑا ما اتارٹیو باڈی روان دے اس میں واسطہ مذاکرات بلے چوش ٹائم فریم نہ داتا مطلب ہمارا میں گوشتا کسما ہوتی درنا حالات کنے منڈی ماشما نندے تو ماگو ما درنا حالات نہ کنے ہر مذاکرات بھی ڈیبیٹ ڈسکشن بھی تھے تابعہ کرتے ہیں ہمیں درنا والا جاگا میں گن کا ڈیبیٹ کن تو ویسی صاحبہ ترو فون میں گن کا گپ کرتا فون تو کا ویسی کچھ اس کے من ات میں کنی بلے من ہوتی اتارٹیو باڈی روان دی بلے تنی جانیات کا نمبر تو ٹائم میں داتا کہ بزا 4 کا یا 5 کا یا ہفتہ کے چوشنگ اپنا بوتا رفیق گڑا اما مردم شمی دستگیر بوتا گا اور ریا کنک بوتا یا انہا جیو آج سنگت دوشی تقریباً 8 بجے ٹیما زندان سے ریاک نے بوتا گا جیلہ سے بزا بلے فائیار یا چالان کارٹک بوتا یا انچو جی تک باز مردم تپی بوتا میں سنگت اسرا میں سیلنگ بوتا کم و بیش 20 سے سنگت اما بڑتا اسپتال نہیں تو کئیوان ما ہاسپٹل کے استگا میں سنگتی بوتا آمودا فون کرتا ہے جگہ ایس پی کے ہر اسٹوڈنٹ سے کی ہودا گوات کا آن دستگیر بکنے تو ما تک باز امانی کسگا میں سسٹم تو کا باز بزگ بوت گئے سنگت کسی سرینے کارن ہے کسی دست پرشتا کسی ما شیلنگ وجہ سے کہ الرجیت تنیگا آئی سائے مسئلہ درپیش ہیں منتوار محمد رفیق بلوچ جسے بلوچستان اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے آج جیسے رہنما راشو نے جسے آگوشی کا بوتا کہ مذاکرات میں اچ بھی نہ بوتا گا مذاکرات ہمیں بوتا کہ آیا میں جسے اما مردم کی دستگیر بوتا گا اما اسٹوڈنٹس دستگیر بوتا گا آئین یلا دیں اور آیا اشان روڈا پچ کرن تھے تنیگتا کوئی انچے مذاکرات نہ بوتا گا کہ آئینی مسئلہ حل کنک بیوا ادا حالا دیما بری